Kan iku cak matuah pahormat papadeben ke orang tua, mantoh menyaman nak foto, mata menyaman nak foto. Jareng munan di anak bini ini can nyelep si asal nang iro mana andi anak bini pun alake tandi roma boleh pengalle kalangger iki lepongku iki pon alake boleh anak bini nomor 2 pengalle kalangger ngalle gede pura iki lepongku pelong ben gentong pucur kapi genteng ngocak si bini duh celep kaya syukurin le berapa orang soki si terus celep pada nampu mele asing engkau ben teker gumikil atau sama mele asing bahkan kula engkau ben riale setia cinta kita disaksikan oleh rembulan bulan purnama oleh bintang gemintang yang bertaburan di cakrawala apa bocor kapi gentengan Allahumma salli ala Muhammad. Dalam keluarga gak dento kotu beda pon apa iki saling pengertian makle terjadi harmonis orang bini pajat biasa libur adanten suka yang glowing karena nasi kuring ibedain tobung muana glowing kengso kon nambung jek nyiram ya sejak yang bini dewe pon Sidina Ali jamalul mar'ah akluha akal orang bini kita nok gen ratin jen sajon ratin yang bini jen sajon kul sampai semangkin penasaran dek ke Syahrini. Acara yang keempat dan kelima yaitu ceramah agama sekaligus doa yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Razin Muzaki, sarjana pendidikan Islam. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Siratul Islam Pordepor Gulu Sumenep. Dek kapatena aptina ngatoren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sailin. Amma ba'du. Hadaratil afadil,
para alim, para ulama, para masyayikh, utamanya Semuljah Kiai Haji Bahar, ajunan Semuljah Kiai Abdus Samad, ajunan Semuljah Kiai Muhalli, ajunan Semuljah Kiai Suhur, ajunan Semuljah Kiai Ahmad, Jukan Semuljah Kepala Desa Tampe Agung Barat Bapak Syamsul Arifin beserta staf-staf Epon, ajunan Ma'asyiral Muslimin, ajunan Ma'asyiral Muslimat, Semuljah tuan rumah Haji Hafid sareng Hajjah Rania, tukan si berbahagia imalam semangken, wahai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari, duhai senangnya menjadi pengantin baru. Tarik sis semongko. Semuljah Taufikur Rahman, sarjana pendidikan Islam, sareng raji tercinta pun sami sarjana kaden tuh. Semuljah Salihatin, sarjana pendidikan. Alhamdulillah, kita doakan selamat menempuh hidup baru, dan yang terpenting selamat menyentuh hidung baru. Para rabu sesami muljah, ulama madhebu sepunten-puntenah tujuan pernikahan kak dentoh 4. Antar seempat si pertama eki kak dento meningkatkan kualitas ibadah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Si pertama. Si nomor 2, tujuan pernikahan si paling utama iki gak dento ngereng nalampa epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si nomor 3, tujuan dari pernikahan ingki kak dento silaturrahmi, ben tujuan si terakhir dari pernikahan ingki kak dento melangsungkan kehidupan manusia. 4 kak dento insyaallah saya sampai haki malam semangken lastria nikah tole paleman orang sarang. Para puih sami muljah, tujuan pernikahan si pertama dan gula mungkin perlu menyebut saya menayangkan live streaming malam semangkin gak dento benten kulis setelah menyebutkan gak dento mohon aplaus yang meriah dek ke youtuber si ampun rabu gak dento dan kula akan bacakan malar muka tidak si telo apa TV channel Abuya Labib pendekar setuju gak dento, Santri Konah, Pocur TV, pencinta dakwah, Santri Lamba, Santri Putri TV, Barik Lana Official, Santri Baru, Kanca Konah, Solu TV, Peci Hitam TV, Pinterah Channel, Aulia Putri Multimedia,
mantan santri Oplan Channel, Muhammad Hasbullah, Kartini Channel, bentak ketinggalan juga seten kulah bawa secara pribadi Formasi TV. Aplaus yang meriah kangku YouTuber kadin tuh. Motor sekelangkong. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan dari pernikahan si pertama deboy pun ulama engki gak dento meningkatkan kualitas ibadah. Gusti Kanjeng Nabi madhabu dua rakaatnya orang seampun keluarga, rakaatani min mutaahhil, dua rakaatnya orang seampun keluarga, afdalu min sab'ina rakaatan min azab, kak dento lebih utama etempeng ben salat 70 rakaat dari orang siki jomblo, dari orang siki tak awini, dari orang siki tak alake, angkana le lagi aneh kah tuli awini ya yang mun lagi an robini bah lungo tak siap melolo ikan upacara ada orang oke bini aneh kah siki tak alake tuli alake mungkin cak tak nemu lagi gula pada. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan deboy pun Kanjeng Nabi terangake nang setong kitab si gula paling lebur nyaman Fathul Izar. Paling lebur gula nih kah? Mun Fathul Mu'in tak lebur gula. Fathul Qarib tak lebur gula. Selebur gula Fathul Izar. Nang Fathul Izar terangake mun laki bini apolong gua artinya beda terus niki ini guna polong melolo pun watuan ini kan guna polong melolo tedung lemalem melak kulaku yang pun tua deru mun pun tua nikah benih kun kero tapi kerso napa kerso ker tak masuk todusan mun tak ya teraki tak lepuh cek melas sekali sekadang ya teraki sing teraki lepuh si ya teraki ceceri luar cek melas sekali mun laki bini abolong mun sekalian maka pada ben matiin ring kaper Pak Polo. Mangkana pas tuli batiin man ring kaper. Ani mun sekalian mundu kali pada ben matiin ring kaper belung polo. Polo perang iki. Kalau enter ke Palestina ya. Allahumma salli ala Muhammad. Nika mundu kali. Mun telo kali 120 rengka perse pate ang lingdar mau sa 120 se pate mun pak kali docot toot tani terus saki gini kemudian cocok pun dia gini Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan iterangaki dalam keterangan selain menabi selake ngecek kada ke sini ngacek ko artinya iki ila firashihi ngacek beda terus niki mun silake ngacek kada ke sini maka kencerna pada ban sentar ke Mekah niku mun silake ngacek kada entar ke Mekah jadi kiri fari Mas Taufikur Rahman nika atulit ka Ustadzah Solihati mayumun ke Mekah siah ngucap cintai aku karena Allah ngucap sini cintai aku karena Allah sayangi aku karena Allah kasihi aku karena Allah miliki aku karena Allah inyeng-nyeng wah
Cet ngir Maulid bagi mulen ika. Allahumma salli ala Muhammad. Polo interku ONH ongkos naik haji nyetor semangkin bilu semangkat dekian teh bangki. Semangkin nikah gara-gara corona nikah. Mak boleh senyetor saya mangka. Mak boleh senyetor. Maki saya tak nyetor dia tak mangkat. Allahumma salli ala Muhammad. Mun siwini ngajak kada ke selake maka kencerna rajaan boleh pada bangsa entar ke Madinah. Di Madinah jadi Pordopor terus ke barat. Ke Madinah. Jadi ngatengah malam jagain Mas Taufik. Tore Mas menterus ke Madinah. Tuh bah ngocak Mas Taufik. Tidak bensin deh. Anika mumpun kelas tua. Mun ki ingat pengantin baru nika. Beres kerong, makin beres kerong. Buletika pon apolong remelolo. Wah ngocak Mas Taufik, mak boleh pun ke Madinah lek, bagi ke Mesir ya terakhir. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan menabi ku teku tanang saus. Ku teku tanang. Maka tasaqatat dzunubuhuma min baini asabi'ihima. Maka aklutur tu sana dari keriki ini kedua. Ti teku bi Mas Taufik rajin ngadin to. Maile mun pengelotor. Pengelotor, Pak. Coba jaga aja gorni roke. Dimbian marena. Pak bapak nih, maire mun pengelotor Pak. Bahkan mun sebini nyium kada ke selake. Pas isium cedakah, maka persis kencerna pada ben senyum Hajar Aswad. Kintra kamu Hajar Aswad ini. Lepas ada Pak ke compo umbian marina. Kamu ke Hajar Aswad. Lepas buka songkon, lepas gelos. Si futak ini kan. Allahumma salli ala Muhammad. Malah mun orang bini pas mengabdi dengan selake, pas nyesa selebar selake. Anaknya nyesa selebar nih. Belum lagi isinya. Mun pas selebar selake saya sasa isi bini, maka setong selebar saya sasa ngosot tusah pak polo tusah saya kosot. Nih kemun selebar setong nih. Munduan selebar saya sasa. Mun teloan ketimbian marin boleh mandiri kanto ke Combon. Potoron kak selebar kak. Kulo terona pusus tusah. Allahumma salli ala Muhammad. Deboy pun Kanjeng Nabi an-nikahu barakah wal waladu rahmah. Pernikahan kadin tu barakah. Mangkana Sayyidina Abdurrahman bin Auf enelekan setong bektoh pangkiin beda merah, ada merah di pipinya, merah pipi. Makai periksanin sarang Kanjeng Nabi mak merah penubian. Acet seni kemun pengantan anyar nih kan. Lo pada PP si merah, isi biasa deh R. Rahasia bersama, rahasia umum. Rahasia geng umum geng rahasia. Abdin abi nikah din tugus teh tak aja ngonceng. Fabarakallahu laka. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Angkep mahir zen. Allahumma salli ala Muhammad. Pas Kanjeng Nabi madhebu aulim walau bisyatin. Awali ma'ambian senajan gun gene nyambelimbi. Apa rahasianya ambi? Mbi kentu maanga kebetulan. Pria punya selera. Dia kok mbi mian merem lolo. Allahumma salli ala Muhammad.
pernikahan Kak Dento barakah, tompo na ganjaran ng pernikahan nika, wal waladu rahmah, anak Kak Dento menangka pengenisar. Mangkan doa ki, saya kedua Kak Dento, dan kula doa yang kui pantun na melecobik ketampa akum, cek bid abid pas tuli mengandung. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak mulana mak lekas bede penyeken. Berarti Nabi andi anak kain to pas jon seken ngocak sesongal bening jen lorga ke. Maksud penyeken gua tak gampang make ngampul pas ngocak reng sebareng karena ki ngabes ke anak. Ini kanya mana penyeken. Anak kadin tuh minangka rahmat, minangka pengenisar kengkun, nisar ke anak, benisar ke bini, kadin tuh benian. Senajan sami nih serah, tapi bentuk pengenisar benian. Nisar ke bini, nisar ke anak, ben ke bini, lain. Nisar ke anak ngiding, petedung. Nisar ke bini tedung ijogoin pengedi bo mayu tak entar ke Mekah. Nisr ka anak abengkang sapoen kita mun nisr ka anak kuma abengkang tang anak cilep sapoen nek kerubung rengi sapoen nisr ke bini asapo mbian sih ngocak gitu. Ngara pengalaman ngarai. Allahumma sholli ala Muhammad. Meningkatkan kualitas ibadah. Mangkanten kula lagi iburu mator deka ropepon alumni lu bangsa kan. Nabi lu bangsa dan kula ngajar lu bangsa. Selamat menempuh hidup baru dan yang terpenting selamat menyentuh hidung baru. Ben insyaallah kentu pe ampun apolong, lastari apolong ampun iki. Lastari apolong ampun. Nabi kita apolong kemarin tak ning bidapit pengajian nih kan. Usaha pengerti TV. Sebentar lagi Mas Taufik Kak Dento akan tahu bedanya, bisa apitaki bedakan antara korong dan kelampi korong. Kemarin ini kemah bisa apitaki. Apa bedanya? Kira-kira nih, apa sih bedanya korong dan kelampi korong? Menapi korong, buka manon keluar. Kan itu menabi korong. Tapi menabi kelampi korong buka maka manon tukang gapi youtuber. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan kula mangki hadis nang kitab Awdahul Bayan fima yata'allaqu bi wadhaif Ramadan. Iriwayatkan hadis bahwa hadis dari Sa'ad bin Al-Musayyab dari Abdurrahman bin Samurah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madhabu kula ningaliin dalam wahyu setong orang laki dari umatku lah. Setong orang laki dari umatku lah ni kena si pacek melasah. Tero apolong aben semumuljah. Karena orang Kak Dento hukum mah sesuai ben pasrah saya kapolong. Allahumma sholli ala Muhammad. Mon orang apolong ben kiai mesti ekoca pinter mesti wong alim tak alim pinter anak apa nah apolong ben kiai tapi mon apolong ben maling ngecok napa tak ngecok langsung wah dapat status napa bajingan kole nembi apolong ben Quran maka hukuma Quran ketiba napa tak oleh seding muntandi utu sabe nang tempat semulja saya buka ikiom kata
Ini kun ke bini melulu nih. Saya buka hijau mengada. Teromul umat kula nih kan. Maka nyemak kasemun Nabi Adam diuja. Nyemak kasemun Nabi Idris diaga. Nyemak kasemun Nabi Nuh yoja. Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa. Entara kasemun Nabi bah tangka. Cepon megizet teganya dirimu sungguh teganya. Akhirnya apa yang terjadi? Maka terjadi keajaiban di kasetong orang laki umat kula nih. Kenapa? Faja'ahu husluhu minal janabah. Maka pas ning uning tiba-tiba sekonyong-konyong bening sekonyong kotering. Tiba-tiba datanglah amal salihnya yang berupa mandi junub. Berarti mandi junub kadang luar biasa keutamaan ben ganjaran ipon. Pas fa'akhadha biyadihi wa aq'adahu ila jambi. Pas teku tanengah orang laki ke seorang umat kula ni kesete tangke antara kesemun para nabi. Pas epa asemuh epa alongku nang setian gula nang setiin asyraful anbiya wal mursalin nang esemu na paling mulya na para nabi ban rasul. Allahumma salli ala Muhammad. Barakana mandi junub mangga nambian si dengud nih lepas sekut mandi junub raja ganjarna matuana culawaan mantona cuda jeun pada wes-wes nih kan semantoh nawaitul wuslal wajiba li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala encan mantona culawaan matuana macam iya nawaitul wuslal wajiba li raf'il hadasil akbari fardan lillahi ta'ala ngocak manton menepak tak lengala itu. Allahumma salli ala Muhammad. Kula beri acara kembian pengantan nih kan mun kuntro mejember matua gempang ya. Ketipun apa? Laku lepas tas ketesaki sini ke obu si pecah ketesaki napeded si matu alhamdulillah pona utang olah tak rogi kok mulai dari Malaysia sarmo tangan kelakun atas ketesaki boleh King mun aceramah pernikahan gaden toh usaha pecerna sebab menapi tak acerna ampo beli tak ngerteh bede kiai nerangaki daga santri bini kiai neto dusen nerangaki ping beun pagi mun alake laki na beun masuk ke kamar beun wajib mandi dewe kiai ampun santri bini ini kemudian si alake omku salah kena masuk ke kamar silake masuk ke kamar asoroy keluar dari kamar si bini mandi silake masuk ke kamar boleh koren cecer rokok boleh ikala koren di kamar keluar silake si bini mandi mulu perak si matuan itu. Duh, alhamdulillah. Kok terwatanya dia aja mua petang mantu kok. Atanya tinglu reng tade lagen ben kok terwatanya nah. Encanem buun. Napa mak? Mbek lagen ungkun aja mua apa ya? Telur retek apa saya kecemu. Buan apa? Mak mendi melulu boleh gelap. Lamre melulu lagi, punten mak. Debu niki ay gule lelekan ki mon bukru ping mon baan paki alake pas laki na baan masuk ke kamar baan wajib mandi. Ki gule salat ki masuk ke kamar gule mandi melulu. Udui horoy, dek karena ini. Po culu sembun nik ngaji muslimat lamba. Norok muslimatan kan berdefi dana muslimat ben muslimatan nih kula nih kah mun malam Jumat kula ngeseen muslimat mun hari Jumat kula ngeseen muslimatan napa bedanya mun
pada ben rambutan. Mun rambut nego buluh setong. Tapi mun rambutan banyak bulunya. Mun muslimat kulakan ngesein malam Jumaan pun nah sing ngaji gun ke sorang. Kita usahanya banyak, tak usah diliput be. YouTuber nih. YouTuber senior kula tahu ojeng gulung kon mangkin. Anapa? Toko me salah bentar. Senior kapi nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun muslimatan kula ngesein siang ana wona. Polna banyak. Po cenderung muslimatan nembun nih. Ping de iya maksudna beun ting alake lakin beun masuk ke kamar beun wajib mandi beun kun masuk ke kamar beun na. Iya Pak. Iya Pak tahu ke serang aki magembun. Allahumma sholli ala Muhammad. Laki bini gadin to. Cepon macam telok. Setong. Bedah laki bini se benar atau kar keng pen tahun ngandu mak bisung gue nih benar atau kar keng pen tahun ngandu mak bisung po jurus orang bini nih keng andi sifat kelopaan maki ampun sakit arimbi sakit arimbi nih kan sakit arimbi si keluar nih kebeni pun nggak nih aneh ke benih cerek kan nih padahal di depan tak raja nggak nih siapa orang yang berserajan benih kah atuat bidan nih atuat nih sing lahir laki sakit bidan peles bidan tak cukup ke tibi bidan senajo panik aja bidan peles bidan kene ke benih kunin paji manolo bidan din gula boleh kene bidan noro tekerla ta salah panik cereng kok ga cereng tak bolan beun dia ga tahun detengan dong boleh sipan bila kalau pai pun alhamdulillah maka dalam Al-Quran dibuaki wahnan ala wahnin paya atau empang paya berat mangkana kasih sayang apa dek ke anak tempeng ben kasih sayang embu dek ke anak teboy pun Imam Al-Barmawi kadin tuki lebih raja kasih sayang ibu Gusti Allah Subhanahu wa taala madhabu kadin tu seifahamin sareng Imam Al-Barmawi fal yanzuril insanu mimma khuliq perhatikan manusia dari apa manusia cipta khuliqa mimma indafik manusia cipta dari aing senancel uti mun tak nancel tak tuti mun tak kan di Mas Taufik pajak nancel mah terus langkang pajak nancel dari kaadim aing senancel kaadim toh yakhruju min bainis sulbi wat taraib keluar aing manis senancel jeriya dari antara tulang sulbi tulang gertung di depan wat taraib bentolang dedah di nembuk nih jadi nepak nih kah manih keluar dari gertung din embuk manih keluar dari dedah semaan ke amah gertung ke ateh bendedah ke ateh tonton lebih semak dedah pun apa makna dewa pun Imam Al-Barmawi bahwa kasih sayang ibu lebih besar daripada kasih sayang bapak jadi nih itu mana nembuk nih keberenangnya dedah itu tak tilik keluar pak iya pak dedah mereka akan likuli seneng dedah nih makanya kasih sayang ibu kadin tuh 3 kali berbuat baik dah kambu Kak Dinto 3 kali lipat daripada berbuat baik dah kepak ummuka ibumu 3 banding 1
Ana nah kalau sumpah nembuk kali itu daga anak telo setong aing ngene dua aing soso telo haid manabi embuk ka itu ngandung pas haid pas mangkan duaki menten tuli ngandung amin ya rabbal wa alayka sandi penyekan benar ya tokal keng tahun ngandung mangkana kewajiban berbakti dan kembuk luar biasa ibu kaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah telok napa kau mengandung ya apa melahirkan menyusui merawat dan mengasuh serta membesarkan putra putrimu ibu mau nepak napa sumpeng nah atong guna apa manih mari genikah dinati kepala sial ada tahu sana dua kasah begini boleh bahasa ning buja anggan duaki malarmu ke akad seampun berlangsung tadi malam malarmu ke detiak dan mubarakan maksuma jadi akad yang pertama sekaligus akad yang terakhir. Antara Ustadz Taufik gak dinto malarmu kenamung Ustazah Salihatin gak dinto malarmu kenamung istrinya. Duce burlebur abini dua lamun taatil hokomah berak hokom. Tarik sis semongko angkana Ustazah Solihatin ya beni istri tapi bini bodoh bedanya istri dan bini bodoh gitu mon bini nih kasetong mon istri telok jo istrinya mon setong is one mon dua is two mon telok istri tetapi orang bini kata hebat ini perempuan itu sanggup menahan rasa cinta sanggup menahan rasa sakit sanggup menahan rasa rindu cepon manis manjagrup rindu semakin berat sampai cinta berkarat tak mungkin aku khianat sampai nafasku tersendat aku tetap mengharap oh datanglah kundap ngarep menol kemana engkau harus ku cari jemu rasanya aku menanti tak kuasa hatiku menanggung beratnya rinduku rindu semakin berat nih kemun binian perempuan itu sanggup menahan rasa cinta sanggup menahan rasa rindu walaupun 20 tahun lamanya tapi perempuan tak pernah sanggup menahan cemburu walaupun hanya 1 menit munpah perempuan dibikin cemburu apalagi di madu semua perempuan suka madu tapi tak satu pun perempuan yang suka di madu kalau perempuan di madu kalau perempuan dibikin cemburu apalagi di madu ngocak perempuan daripada gue di madu lebih baik mulai detik ini hadza firaqu baini wa bainik mulai saat ini gue lo en ini kereng bini emanung kureng bini ini kereng laki ompong gedung esto padahal saya yang kira-kira gue ongkun kalau ben selaki abini boleh masten asyokor si bini anabol nah 2 alasnya setong berarti selaki baju aniki mau tak baju abini boleh sini nomor 2 jangan tajam din selaki masanya ke penting naban lating penting naban todi ini kajian saja nih kang seh jangan tajam din selaki jangan saja nih kang seh jen pria punya selera nih kan jen meriah melol le senang dang yang kui nih kampung nayeng tatain karat celenok todusen mah beren
Allahumma salli ala Muhammad. Yang pertama, benar ya tokar. King ben tahun ngandung. Nomor dua, laki bini kalian toh. Nomor dua, tipe suami istri yang kedua. Engki kalian toh laki bini se tak egeding jatuh kar ke ngapesa. Nah, ini kita nyaman nih. Malah muka mempelai berdua kalian itu termasuk di tipe yang ketiga. Tak egeding jatuh kar ben tahun ngandung. Enggak nak beli cobik ke tambah agung. Cobi David pas tuli mengandung. Ponau tang. Allahumma salli ala Muhammad. Engki mon laki bini tak atokar gitu besere. Sampai ke kelas kiai. Benyai, bening tak atokar kadisa. Kiai benyai. Keng kun pi nah. Kiai benyai ini kemun atokar iluar ke dalam pamari ke dalam ni kemun kiai benyai persis pun sampean ni pun atokar ke dalam pasti kebegatannya bahnya ada di rosak ini enjen nyareng cek ngerenger ka cek jaga jelek tuh dukotan ka tina ngeding ijan ngeding gapik. Allahumma salli ala Muhammad. Tujuan dari pernikahan yang pertama deboy pun ulama iki kadin to kaangkui meningkatkan kualitas ibadah dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai senajan ageja sekalipun. Bedelema sesenajan ageja tapi tak masuk ageja. Kenapa kadin to? Antara selema iki kadin to wa mula'abatur rajul zaujatahu. Agejaan orang laki dek orang bini. Itu orang laki orang bini, laki bini, saya serius, tak aktif pun serius. Mana kerja? Walau dicubit, tapi cubitnya sayang. Tereret. Ya kau cakap jaga hati. Di pengantanannya amboy asyik ya salam pengantin ada di kamar. Napa neng kamar? Ya betul lah aku. Wah ngocak pas madebu Mas Taufik dekat rajin. Oh inikah cinta terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Kula mana biya kalaki ang ngucap sini kan. Dapatkan kaset dan CD-nya sini ke kula. Mun kebinian punten layan kali mata. Dari rumah buang kaset dan CD-nya, dapatkan orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kasih pertama. Ini David nih. David tobuk pasti unjang boleh. Tujuan pernikahan si pertama. Tujuan pernikahan si kedua iki kak dento silaturrahmi. Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam madhabu aba'uka salasatun abuka alladhi waladaka wa abuka alladhi zawwajaka bintahu wa abuka alladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Kalaban terjadinya pernikahan si asal orang sepuh kak dinto namung dua, maka kalaban terjadi pernikahan maka reng sepo pas telok. Saya pertama abukal ladzi waladaka, orang sepo sing lahirake mbiyan, pak ben embu nembian. Saya nikah pak ben embu nembian nih kenapa menyaman embian dari bucil ke atas. Nomor dua wa abukal ladzi zawwajaka bintahu, orang sepo nak embian kalaban terjadi pernikahan maka tambah nomor dua iki kak dintoh matuwa nak embian semenikahkan putrinya kalaban embian. Kan iku cak matuwa pahormat papadeben ke orang tua. Mantoh menyaman nak foto. Mata menyaman nak foto. Jareng munan di anak bini ini can nyelep. Si asal lang iro mana andi anak bini pun alake tandi roma boleh pengalle kalangger. Iki lepong ku iki.
pon ala ke boleh anak bini nomor 2 pengale galang ker ngale gede pura ye celepong ku belum ben gentong pucur kapi genteng ngocak si bini duh celep kaya syokoren le berapa orang soki si terus celep pre nampu mele AC engkau ben teker gumikil atau sama le AC bahkan kula engkau ben riale setia cinta kita disaksikan oleh rembulan bulan purnama oleh bintang gemintang yang bertaburan di cakrawala apa pucor kapi gentengan Allahumma salli ala Muhammad dalam keluarga gak dento kotu beda pon apa ini saling pengertian makle terjadi harmonis orang bini pajat biasa libur adantan suka yang glowing karena nasi kuring ibedain tobung muana glowing keng kon nambung cek nyiram ya sejak orang bini dewe pon Sidina Ali jamalul mar'ah akluha akal orang bini kayak tonok gen ratin jen sajon ratin yang bini jen sajon kul sampai semangkin penasaran dek ke Syahrini saya beneng isu menep nyaman rujak Syahrini penasaran gula dia ingat apa keng teh bagi di bini gula anak pengucap sunnah ada boleh gula bentar kasih takut gula hengki Allahumma salli ala Muhammad orang bini kak glowing glow modeng laki tadi yang jamalur rajul akluhu modeng laki kan untuk genteng ngebut nang kecerdasan jun sajon cerdas yang laki jun sajon genteng mereka cereba modeng laki agacah makai pakai kocak di kancan mak cerebaan benke jangan salah lo wajah tanpa jerawat bagaikan langit yang tak berbintang iya gue banyak bintang banyak dulu tak libur lagi Allahumma salli ala Muhammad mun kiai make celeng tak bengal punten ada ngocak buh mak jen jeleng kiai punten paling kun ngocak acara jen berit kiai coba terus badar tian guru napa ketubuhan ke ilmu abuka alladhi zawwajaka bintahu orang sepo mengawinkan putrinya kalaban embian bahatanya orang menghormat ke yang sepo tak ada yang wajar ke mestinya ke pacet pantes ke karena saya masuk sekolah abe mun matu ke mun pai hormat pada bendeng tua kita gak ke engki jadi tak anro masuk sekolah saya masuk sekolah saya ekelonin embian ini saya dah iki matu gila waduh berarti saya lebur matuan nih kamu so nanti kelon nih kita tak ngerti gue lagi dunia terbaliknya orang tua yang ketiga yang kita adin tua abu kalladhi allamaka orang sepo se mulang ilmu de keembian yang kita adin to guru nembian guru ka adin to cak wa huwa afdaluhum orang sepo se paling utama menabi matuah menyaman nak foto dari bucel ke bapa mun orang tua meselamat anak dari apoi itunya tapi nabi guru meselamat anak dari apoi akhirat kan pah lebih mulia guru Allahumma salli ala Muhammad tujuan pernikahan yang kedua iki ka dento silaturahmi pas abisanan pas atamba keluarga atamba family atamba pisan keng tak le buru-buru mau lu gulu pisan nih aku cak muso je siapa muso nih pahirikan muso usami kak dinti oh berarti badar Allahumma salli ala Muhammad teboy pon Sidina Umar madhebu inni la atazawwajun nisa
kulah ngabin de kepan seponapan orang bini bini kun setong sina Omar nih mbian para orang bini maki ampun tak seneng ke orang laki saya bini boleh cek dia jalian sebab kadin tu ampun hukum dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Handi tadi si lagu nih abini dua nyaman sakale muntak percaya coba rasain mbah ngocak si bini toron mari sonat mari dari bocin koreng ngebini dulu Allahumma sholli ala Muhammad kulah akabin ngabin dah ke orang-orang bini wa ujami'uhunna ben beni kuni kabin melolo beda terus nah eji mak mi gula walaysa li fi dzalika syahwah padahal bukan di syahwat sekali cet lelot pin gul nika alias leca king ini nyeleki cara beda mana caran pon matur orang dek Sayyidina Umar apa napa gak ditukus teh arapan besar gula raja ayyukhrijallahu min sulbi mayuksiru bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatahu keng gula tero mapu ngaban macemper kanjing Nabi kalaban benyaan umat angka nembian je norok kabe tapi norok Nabi jangan ikut kabe tapi ikut Nabi cek masuk kabe tapi masuk kabe oleh kasandi Allahumma sholli ala Muhammad Kak Dintuh tujuan pernikahan yang kedua tujuan pernikahan yang ketiga teboy pun ulama iki Kak Dintuh libaqa'i naslil insan makle manusia Kak Dintuh lestari makle manusia Kak Dintuh tak musnah makle manusia Kak Dintuh berdekatoronna Gusti Rasulullah madhabu malar mokeh Gusti Allah apareng rahmat dek ke orang laki si aja keen binina keangkui atahajud menabi bina tak ndak jaga pas ketesen aing muana cekedi cek si bini misem kelangkong gak kelangkong benih pahe torkop silake berarti gule ke bini biimbian tak namung nang itunya bisaos tapi sampai ke akhirat pakun ke bini biimbian cintai aku karena Allah ngucap sini ke si bini perak silake kalau aku malam nah si bini aja kan malar muka Gusti Allah paring rahmat de ke orang bini si aja kan lah kena kangku tahajud menabi silake menabi silake tak jaga jaga cekeka jangan si bini ke silake cekongku silake ya tahu cek apa saja mulai kini kan cek bini ngecek salat kini ngecek silat Allahumma salli ala Muhammad pas terakhir dari tujuan pernikahan iki Kak Dintuh ittiba'u sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam Kak Dintuh tujuan pokok dan paling utama ini dalam terjadinya pernikahan bertelok sahabat senyabis dak ketelem raji epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas cerita aki sarang raji epon Kanjeng Nabi cuk mun Kanjeng Nabi kok ada ibadah luar biasa zalamtu sunnatan ahya dzalama ila an ishtakat qadamahu ad-darramin wa rami ngiring terok bunte iki maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim apa-apa ten kula mak seneng ke burda Kak Dintuh sakadang ibu coba aki di ore mak senikah mun bedo orang sakit sangat kedokteran pun tak mampu bukonan pun tak bisa tambahin ke amam pun tak mampu wah ngucap tanggena lah bacain burda bayi muncul beres malepas beres muncul mati malepas terus ka amma burda mati anoreng jang
Deboepon Imam Busiri ada sar hadis zalamtu sunnata man ahya dzalama ila anishtakat qadamahu durra min waram. Kula kan ya jeda kala lampai pon kanjing Nabi kak dinto dari abid se asalat dari abid se mancing sampai teker berepo dekeh sampai teker berepaten sampai teker bengkak kakinya sampai beresokon. Itu kanjing Nabi dari abid mancing. Menembian abid mancing, menembian beresoko berding abid mancing ngasolat tu, abid mancing nyeram. Waktu bagian iseng akal lah boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi ibadah na sakalin to, puasa na sakalin to, salat na sakalin to, ibadah luar biasa. Maka telok sahabat kak itu merasa ibadah sekuni. Pas ngucap, medebu telok sahabat, engkau munda iya. Nyidi ngemelolo tak tidur sekali. Jangan setung engkau munda iya. Apa asa melolong kok. Jangan setung engkau tak bini aja. Ibadah terus. Perang sareng kanjeng Nabi napa mbian saya kebentar. Kula nikah asolat tapi kula dedung. Bedanya kanjeng Nabi sareng umat itu kan sedikit. Bedanya embian ben kanjeng Nabi ini sedikit. Mun kanjeng Nabi sedikit tidur, mun embian sedikit tidur. Kan kun sedikit. Mun kanjeng Nabi sedikit makan, mun embian sedikit makan. Kan kun sedikit bedanya. Ya kayak mana cek lain itu jauh. Ma bainas sama wa sumurbur. Jauh. Nah pembian jaga bentar gula neka asolat tapi gula tedung gula neka abasah tapi gula neka juga tak abasah gula neka awini faman raghiba an sunnati falaysa minni ini kelampau gula pasera orang yang tak seneng dekat lampau gula maka berarti benih golongan gula sesampurna sekadin toh saya bisa sampai aki sompengan pengajian dalam rangka walimatul urs Ustaz Taufikur Rahman sareng Ustazah Salihatin balarmu kesi kedua menjadi pasangan sesakinah mawaddah warahmah kalaban keturunan se wa auladuhuma abrara ngagungin potoh anak sesalih ben salihah si menjadi kebanggaan Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ben gula mesen dak ka Ustaz Taufik ka dento sabar ngadepin orang bini. Biasa ring bini ka dento karena lesuh. Ring bini itu lesuh. Lakon apa ada jam non stop. Mulai dari jeket tedung sampai ke tedung pole ring bini kan berlakon mulu. Sasasa arakora ngempon anak, orang sebarang nikah, nyosuen anak, singodaan mari nyosoh, setuaan nyosoh lagi ya. Mulai dari tedung sampai ke tedung boleh, bahkan tedung keilakon nih bisa laki, berongku. Jadi manabi pas gigirin sokoni selaki ngocak sekalian masih bini itu lojus nih kebias. Benembian puk oreng iya menbian oreng ki teboepon Imam Al-Ghazali as-sabru ala lisanil nisa mimma yumtahanu bihil awliya sabar dak kalesan orang dini lete dinggi-dingaki sini makanya telepon anyam le torot sini le to lemari ya hari kena leso tibi, tiba leso kan kunyaman ungka. Oh, bocah pengosok orang bini ni kan. Karena orang laki andi kepentingan orang bini. Mempasti bini, pengosok bisa laki, tulit bisa laki, nongep si bini. Timpon nongep pada kamu, apa ni? Pahru garu si laki, Mas Taufik pahru garu tu. Dia pada nongep dia apa ngabini pada kaiba ini. Sabar dia kelesan orang bini. Kak dintoh mimma yumtahanu bihil awliya termasuk
ujian dak ke wali-wali epon Gusti Allah. Banyak wali-wali epon Gusti Allah kak dinto. Benih karena banyak asalat, benih karena banyak nafasah, punten karena sabaran di bini ceremi. Jadi mau nembian pak bapak ngagungin bini ceremi, kayak mana? Obu nih kak. Doa akhir lanjang umur, embian malaikat wali. Wala tak wali kan wali tadi wali murid kini ke. Mulai melencak. Sekadin bahkan kencer na kadin to de boy pon Kanjeng Nabi sami sarang kencer Nabi Ayub. Nabi Ayub kadin to iki luar biasa musibah nak kana pecet paling tinggi musibah para nabi. Telgetel Nabi Ayub kadin to. Poro ola geruh sareng Nabi Ayub dari banyak ola sing robung gak dinto tinggal poni geruh kuta ngelotor ola kala boleh sareng Nabi Ayub ola gitu iya ola rejekin sabar boleh ke foto ni kepitan Nabi Ayub banembian ngonembian temu boroh geruh bah bodo ola ngelotor tetes Nabi Ayub pun maka kenjanem bian pada Nabi Ayub sabar kok macan tunduk dek kesetong orang wali alisnya setong kenapa king si bini gendak nanti mau bianan di bini gendak iman peman resok aja kemudian nyosok orang sebarang bahkan tuh tinggal pon nyosoin nih orang bini masya Allah tinggal pon mari nih kayak gini ya Allah terboleh pon Imam Busiri والنفس كالطفل إن تهمله شابا على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم nafsu gak den pada ben beji te pon Imam Busiri katipun apa nafsu ne kalau orang melulu andi PC leong bela sebu elang lemebu nangis apa le mak nangis le jangan kakan PC lemebu elang ya aja gajah todus bener aja can kakak malah diem, benih diem masih jangan kaca. Saya tak hilang sih kedai tak ada dua bolo. Beri boleh. Ya kena dua bolo lah. Nangis jangan santan boleh. Saya tak hilang tak ada segami. Nafsu sini. Kalau dia diturut, tak diblokir, dia akan terus. Sekian tujukan baji kadin toy sosuen mun tak gelem mari sampai rajoh kekun lebur nyosok. Nek kak boleh penembian nih, termasuk youtuber kepi nih. Anik pun marian kepi lah, kengki lebur nyosok nih. Setiap marian boleh ngarang. Ampun gede. Aduh mun ki lu kelunum ya, masya Allah. Nyek saja. Bener tanya ke gula, tanya ke, napa? Caipon manabi beda orang nyosok orang bini pas metu aing sosok. Kak dento caipon si nyosok itu anak. Oke. Katipun apa? Manabi si nyosok itu laki nah. Laki nyosok ke bini pas metu. Pon apa laki na kak dento pas anak. Mereka nangkap jabatan gini. Pada Bupati Makassar, Bupati Ban Bekal. Nangkap jabatan. Katipun apa? Kula tanya, pertanyaan tak mesti kau jawab lo, bisa jawab kula pertanyaan ken. Laki si bini kini kan 2 tahun, depak 2 tahun nomor. Depak 2 tahun nomor. Oh lebih kayak 2 tahun ke. Berapa lebih nah? 40 kayaknya. 42 berarti. La radha'a ba'dal haulain. Tada hukum susuan setelah anak kalian tu ampun lebat 2 tahun. Mun laki sinyo subah metto, ma boleh kun metto, magibah kenyang terus aku. Beni anan ke benin. Jangan lebih 2 tahun. Hukum susuan kali itu berlaku pada bihi anak 2 tahun ke bebo. Allahumma salli ala Muhammad. Beji kisah nek montak kedai mare. Nyik sebutanya dengan manggana bedo orang laki kali itu. Sebini nyusuin ke anak. Pas tak gelem mende anak ngucap oco. Lo ngucap oco bon. Kesusuin oco encan anak njak lo lah nih. Wah ngucap ambun. Ja apan si nyoco nak. Oco muli busuk kudu ngucap oco lo. Cuma biasa ndai so. Oco.
Ja apan si nyuco. Tak sabar si laki engak me engak ngara si laki. Ja apan si nyuco jan le. Tak oning kalau ngucak nyuco, bejire benih nyuco le. Napa kak? Abau rokok. Ama bisa berokok kak. Engkau mahal masuk ni. Ya batang lengalai. Nik kemudian lak. Mundeng bini ni jadi rajong berdaung kula aku ni. 24 jam. 24 jam. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh. Nyek. Iki mun peci mbian kang kui emar en kempang cara senajan nyeksa. Lepas beri lantan kapur sini kak. Sono guru. Ya cepak baik. Wah tanda mungkin sono si anak. Ani kemana? Wah mana pan biar beri lantan kapur. Ya saksi dak lantan kapur lah. Sekarang itu sebiasa sampiaki. Malar muka fakta manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anyo una seporah atas panponapan se korang parjuka ya sampai aki benar muka fakta keberkatan nang acara saat semakin ka adento manabi saya sampai aki ka adento bener maka bener ka adento asli fadl dari Gusti Allah Subhanahu wa taala manabi saya sampai aki ka adento salah lopot kelero maka salah ka adento murni dari buduna beten kaul malarmu ke si kedua di pasangan si berbahagia sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ja'alna wa ahlana wa ashabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa ahlil syarri wa ahlil dhair birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. Anyuna seborah ban mata sekelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.